Good afternoon, students. Now it's a second year CMST class, and it's a second year commerce, of course. And we have started last day elements of algebra. Unit 1 we have done, that is inequalities and their graphs. So I have done that one. I have given little homework also. I think all of you have done. I will check your homework also. Now we will do that is different type of inequalities and their graphs. In question number 1 of exercise 2.1 is like that: x plus twice y less than equal to 0. Here they have asked to draw the graph and find the solution. So that is they want this one. So how we will do? You see, first we will draw we will take the equation in this form. So here x plus twice y we have chosen as 0. Then we have written twice y taken in this side, and we get x equal to minus twice y. Then if we draw the table where y we will put in our choice, that's why we can think that y is independent variable, and on the values of y we can get the values of x. So that is x is dependent variable term I am using, because sometimes it may require, you may get this type of things. So this one, or vice versa also, x you can take independent, y will be dependent. So now if we put y is equal to 0, so what will be the value of x for y equal to 0? It will be also 0. See, if we put 0, 2 into 0 is 0. If we put 1, then y is 1, so x will be what? Minus 2. If we put, suppose, 2, it is your choice. Y is, that's why independent, you are free to take. So if we take this one, then it is minus 4. Now I will draw the graph of this one. Of this one's graph we are going to do. This is our x-axis, this is our y-axis. So name we have to give x o x dash. Here y o y dash. So then you have to draw in graph. I am doing in the blackboard. That does not mean you will also do rough sketch. Not exam time they will provide graph, so you have to do at that time 1, 2, 3, 4, 5, 6. So highest 4. So I will take at least 4 in each side. Now 0, 0. Of course that point. Minus 2, 1. So this side, x positive, we will go this side, x negative, we will go this side. So this side minus 2, 1, 2, then positive 1, minus 2, 1. So you have to go here. Class 9, you have done this type of things. Then minus 4, 2, 1, 2, 3, 4, then 1, 2. So this will be the minus 4, 2. So you have to locate that point first, and then join these by a straight line. Straight line, last day we have said, if inequality is equal to sign is there, then name is slack inequalities. If no equal to sign, only less than or greater than, then its name is strict inequality. So as it is slack, so you have to give a straight line. Then one thing you have to do, what to do? You take a point. Suppose either from this side or from that side, any point you take. Suppose if we take this point, its coordinate is 0, minus 1, and you put this thing in that one. So you will write like that: for 0, minus 1, for that point, if we plot here, it is 0. I will write question first: x plus twice y less than equal to 0. If we plot x is 0, 2 into minus 1 implies 0, and it is after multiplication minus 2 less than equal to 0. Minus 2 less than equal to 0, it is the true thing. So which is true. So what we have done, we have taken one point. You can take either from this side or that side of the straight line.
If we find that for that point, after putting the values x as a x coordinate, y in y coordinate, then if you find this is true, then you have to shade in this portion. Why? Because our number 0, -1 is in that portion. So that shaded portion, what I am shading, this is your required shaded portion is required solution. So this is your answer of this one. আমি এবার বাংলায় বলছি, তোমাদের ডিমান্ড সেটা x + 2y less than equal to 0. এই ইনইকুয়ালিটিসটা দেওয়া আছে, এটার গ্রাফ করতে হবে, গ্রাফ থেকে সলিউশন বের করতে হবে। সলিউশন মানে কি? x y এর ভ্যালু যার জন্য এটা স্যাটিসফাই করে। তো এখানে একটা ভ্যালু না, কিন্তু এখানে ভালো করে খেয়াল করে দেখবে অনেকগুলা ভ্যালু হয়, মানে শেডেড পোর্শনের সবটা ভ্যালুর জন্য এটা কারেক্ট। তো যাই হোক, স্টার্ট করি। প্রথমে এটা লিখতে হবে x + 2y লেস দেন ইকুয়াল টু দেবো না, শুধু ইকুয়াল টু দেবো। প্রথম কথা দিলাম, তারপরে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে রাখলাম, বাকিটা অন্যদিকে রাখলাম। এরপরে এরকম একটা টেবিল বানাতে হবে। এখানে আমি ওয়াইটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেখেছি, ওয়াই আমার চয়েসে বসালাম, এক্সটা ডিপেন্ডেন্ট, এক্সটা ওয়াইড ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করবে। তো 0 বসালাম, তোমরা যে কোনো -1ও বসাতে পারো, অন্য কিছুও বসাতে পারো, যেটাই বসাও যাতে তোমার এখানে গ্রাফ আঁকতে সুবিধা হয়। তো 0 বসালে ওয়াই ভ্যালু 0 বসালে এক্সের ভ্যালু 0 আসবে, বসিয়ে দেখো। 0 বসালাম, -2 × 0 তো 0। 1 বসালাম, সো 1 বসানোর জন্য 2 × 1 মানে -2 হবে। 2 বসালাম, তো এক্সের ভ্যালু y2 বসালে কত হবে? -4। এই হলো টেবিল। এরপর গ্রাফ পেপারে আঁকতে হবে। আমি এখানে রাফলি বোর্ডে শো করছি, তার মানে এটা না তোমরাও এটা করবে, তোমাদের গ্রাফ পেপারে করতে হবে। তো গ্রাফ পেপারে লিখলাম x ও x ড্যাশ, y ও y ড্যাশ লিখে এরপরে পয়েন্টগুলো প্লট করলাম। 0 0 -2 1। ক্লাস 9-এ করেছি আমরা এগুলা, ক্লাস 9-এর ম্যাথসে আছে। -4 2, এই পয়েন্টগুলো বসিয়ে দিলাম। গ্রাফে বসানোটা খেয়াল করে করবে। করে গ্রেড লেস দেন ইকুয়াল টু, লাস্ট ক্লাস আমরা পড়েছি ইকুয়াল টু সাইন যদি থাকে ইনইকুয়ালিটিসের সাথে, তখন তাকে স্ল্যাক ইনইকুয়াল টু বলে। আর যদি ইকুয়াল টুটা না থাকে তখন তাকে স্ট্রিক্ট ইনইকুয়াল টু বলে। তো এখানে তো স্ল্যাক, তার জন্য এটা স্ট্রেট লাইন দেবে। যদি ইকুয়াল টু থাকতো না, ডটেড লাইন, মনে করো লাস্ট ক্লাসের কথা, সেখানে আমরা ডটেড লাইনও দিয়েছিলাম দুটো অঙ্কর মধ্যে। তো এখানে আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিলাম, কারণ ইকুয়াল টু সাইন আছে। এরপর পছন্দ মতন এই স্ট্রেট লাইনের হয় উপরে বা নিচে একটা পয়েন্ট নেবে। আমি যেমন নিয়েছি 0 -1, কেন এই পয়েন্টটার এটা নিলাম, এটা কত? 0, x এর 0, y -1, এই পয়েন্ট নিলাম, নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম। তো এখানে যদি বসাই x + 2y লেস দেন ইকুয়াল টু 0, x এর জায়গায় 0, y এর জায়গাতে -1, তারপর ব্র্যাকেটটা তুললে পরে -2 লেস দেন ইকুয়াল টু 0। এটা তো কারেক্ট, -2 0 থেকে ছোট। তো যেহেতু এটা কারেক্ট, মানে কি এই দিকটা, এই স্ট্রেট লাইন যেখানে পয়েন্টটা আছে, এই সাইডটা পুরোটা আমরা যদি শেড করে দিই, সেটাই হবে আমাদের এই इनइक्वालिटीज़ सॉल्यूशन। तो ऐसे होता है कि कभी ऐसे इनइक्वालिटीज़ दे दिया, उसको ग्राफ बनाना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। पहला प्रोसीजर क्या है? उसको 0 पर पकड़ लो। मैंने 0 लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल को उस तरफ ले जाओ, एक को फी यहाँ पे रख दो। उसके बाद जो वहाँ पे दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे चला गया, उसकी जगह पे इंडिपेंडेंटली यू टेक सम वैल्यूज, कुछ अपनी दिमाग से कोई भी ऐसा लो जैसे तुम्हें प्लॉट करना इजी लगे। तो मैंने यहाँ पे 0 1 2 ऐसा लिखा, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, इसी वैल्यूज का मुताबिक दूसरे वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू निकालता है वो लिख दिया। उसके बाद ग्राफ पेपर में मैंने यहाँ पे बोर्ड पे, क्या मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी कॉपी में राफ में करो, ऐसा नहीं है। तुम लोगों की भी ग्राफ पेपर में पहला x और x डैश, y और y डैश ऐसा लाइन ड्रा करना है, परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद प्लॉट करो, जैसे कि 0 0 ऑफ कोर्स यहाँ पे है, -2 1 यहीं पे है, -4 2 यहाँ पे है, तीनों एक लाइन से जोड़ दो।
दोनों ऐसा एक सिंबल दिया, मतलब क्या है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों एक स्ट्रेट लाइन दिया? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है, अगर ये इक्वल टू नहीं रहता तो हम लोग डॉटेड लाइन देते। लास्ट क्लास याद करो, ऐसे मैंने बोला स्लैक में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रिक्ट में डॉटेड लाइन। सो मैंने दिया एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मैंने चेक किया, एक पॉइंट लिया इस तरफ, जैसे कि 0-1 लाइन का इस तरफ या इस तरफ, किसी एक पॉइंट, यहाँ क्या एक पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे एक ले सकते हो, कुछ भी लेके इसी में बिठा दो। मैंने बिठाया 0-1, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे -1 लिख दिया। लिखने के बाद राइट हैंड साइड में -2 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -2 आएगा, राइट हैंड साइड तो 0 ही है। तो ये सही है क्या? यस, ये तो सही है, -2 तो 0 से छोटा है। सो व्हिच इज ट्रू? इसका मतलब इस पॉइंट जिस साइड में है यही है उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये शेड करना पड़ेगा, शेड करने के बाद मुझे ये मिला, इसे दिखाई दे रहा है। सो शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यू हैव टू टेल लाइक दैट। Now students, your reaction is very poor. Poor number of students are only reacting. Our all efforts goes into water if you don't react. So you give your views. Of course, in comment box you have to write that thing. That's all for today.